নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এয়া হল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ ক্ৰমাৎ চমু চাপি আহিছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন উজনিৰ ভোটাৰৰ মন ভুলাবলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে হাই প্ৰফাইল নেতা পুৰণা প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সম্ভাৱনাৰ কথা কৈ হাই ভোল্টেজ প্ৰচাৰত নামিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা ঢকুৱাখনাত জেপি নাড্ডাৰ ৰণসংকাৰ নাহৰকটীয়াত বিশাল ৰেলীত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শদিয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ 11 দিন উজনিৰ ভোটাৰৰ মন ভুলাবলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে হাই প্ৰফাইল নেতা পুৰণা প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সম্ভাৱনাৰ কথা কৈ হাই ভোল্টেজ প্ৰচাৰত নামিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা দিল্লীৰ পৰা উৰি অহা এইসকল নেতাই উজনিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি পৰস্পৰক কৰিছে সমালোচনা সোমবাৰে ঢকুৱাখনা চতিয়া আৰু বৰজলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অপশাসনে অসমক বহুদূৰ পিছুৱাই নিলে বুলি মন্তব্য কৰি বিজেপিৰ হাততহে অসম সুৰক্ষিত বুলি উদাত্ত ভাষণ দিয়ে নাড্ডাই বিকাশৰ নামেই বিজেপি বুলি উল্লেখ কৰি নাড্ডাই কয় যে অসম বানমুক্ত কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে স্যাটেলাইট সাৰ্ভে अब सैटेलाइट से सर्वे होगा और जितने भी बाढ़ के आने वाली जगह हैं और बाढ़ वाली जगह है वहां बहुत बड़ा पोखर बनेगा और पानी को रोका भी जाएगा आपके विकास के लिए रोका जाएगा इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी 27 को आप अपना पूरा करो और 2 मई के बाद हम अपना पेंडिंग काम पूरा करेंगे ये हम आपको बताना चाहते हैं ইফালে নাহৰকটীয়াত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী চৌহানে কয় বিজেপিৰ শাসনকালত বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ আবণ্টিত পুঁজি অসমেও বিগত সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰৰ পৰা বৰ্ধিত হাৰত পুঁজি লাভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি পুনৰ অসমত বিজেপিক চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ দিবলৈ আহ্বান জনায় শিৱৰাজ চৌহানে जिसने बर्बाद किया आसाम के वो कांग्रेस देश का भला कर सकती है क्या जिसने बदरुद्दीन अजमल से समझौता किया वो असम का भला कर सकती है क्या ये कांग्रेस घुसपैठ रोक सकती है क्या ये कांग्रेस विकास कर सकती है तो विकास का एक ही मार्ग है नरेंद्र मोदी जी सर्वानंद सोनोवाल जी हेमंत बिश्व शर्मा इनकी जोड़ी और ये डबल इंजन की सरकार আনহাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত পিছ পৰি থকা নাই কংগ্ৰেছো ক্ষমতা লাভৰ স্বাৰ্থত ইজনৰ পিছত সিজন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আহিছে উজনিলৈ ভোটাৰৰ মন আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে দিছে ইটোৰ পাছত সিটো প্ৰতিশ্ৰুতি সোমবাৰে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই শদিয়া বিধানসভাত বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত থকা জনসভাখনত বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক চোকা সমালোচনা কৰি কয় যে ধৰ্মৰ নামত ভাগ কৰি বিজেপি দেশৰ অখণ্ডতাৰ বাবে হৈ পৰিছে ভাবুকি শদিয়াত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী লক্ষীণ চন্দ্ৰ চেতিয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে বাঘেলে ये एक वोट तय करेगा कि आपकी डीजल की कीमत कितने होंगे आपके एक वोट की कीमत तय करेगा कि आपके पेट्रोल की कीमत कितने होंगे आपका एक वोट की कीमत तय करेगा कि टी गार्डन में वर्कर की मजदूरी कितनी होगी आपके एक वोट तय करेगा कि आपके बेटे बेटियों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपका एक वोट ये भी तय करेगा कि यहाँ CAA लागू होगा कि नहीं होगा आपका एक वोट ये तय करेगा कि असम की अस्मिता बचेगी कि नहीं बचेगी ये वोट तय करेगा এনেদৰেই হাই ভোল্টেজ প্ৰচাৰত নামিছে বাঘা ৰাজনৈতিক নেতাসকল বিগত কিছুদিনত অমিত শ্বাহ স্মৃতি ইৰাণী ৰাজনাথ সিং প্ৰিয়ংকা গান্ধী জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাই চলাইছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
মুঠতে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নিতৌ ন কৌশলেৰে প্ৰচাৰ চলাই আহিছে কেইবাগৰাকী নেতাই। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ব্যতিক্ৰম নহয়। প্ৰতিটো সমষ্টিতেই ভোটাৰৰ মন জয়ৰ লক্ষ্যৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীক। কেতিয়াবা যদি গাড়ীৰ ওপৰত উঠি নিৰ্বাচনী ষ্টাণ্ট, কেতিয়াবা আকৌ মন ভুলোৱা হাঁহি মাৰি চৰ্চালৈ আহিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মন্ত্ৰী হিমন্তই সদায় দেখুৱাই আহিছে অভিনৱত্ব। আগতে গীত নৃত্য, এইবাৰ আৱেগেৰে জনতাৰ হৃদয় জিনাৰ চেষ্টা। পূৰ্বতকৈ যিমান পাৰি মানুহৰ কাষ চপাৰ চেষ্টা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্তই। মন্ত্ৰী হিমন্তই কেতিয়াবা যদি পুৰাইছে কাৰোবাৰ হাঁহিৰ আবদাৰ, স্যার এবার হাই দিয়ক স্যার এবার হাই দিয়ক কেতিয়াবা পুৰাইছে ৰাইজৰ চেলফি তোলাৰ আবদাৰ। কোনো মুহূৰ্তত ধৰিছে কিশোৰৰ গান, কোনো মুহূৰ্তত তুলি লৈছে কাৰোবাৰ কোলাৰ কেঁচুৱা। কেতিয়াবা উদাত্ত ভাষণ, ই আমাৰ অস্তিত্বৰ ৰং। এবাৰ যদি আজমল আমাৰ বৰ ঘৰত সোমাই, আমি আৰু কোনো বাচিব নোৱাৰো। এই ইলেকশ্যনত আমি আজমলৰ ওপৰত জিকিব লাগিব। 17 বাৰ অসমীয়াই মোগলক খেদিছিল, আকৌ এবাৰ আমি মোগলক খেদিব লাগিব। কেতিয়াবা কবিতা, সকলো বাধা তই উফৰাই দিব পাৰিছিলি। বৰ নদীৰ পাৰত বখতিয়াৰৰ সেনাক তই কচু কটা দিছিলি। ঔৰংজেবৰ গোলাম ৰামসিংহক তয়ে খেদি খেদি হৰুৱাইছিলি। তোৰ মাটিত তোৰ অধিকাৰ আছিল, তোৰ মাটিত তোৰ সভ্যতা জিলিকিছিল। শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰী হিমন্তই ইখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত পাঠ কৰিছে চৰ্চিত কবিতা। তেজপুৰৰ পিছত দেওবাৰে সন্ধিয়া যোৰহাটতো পাঠ কৰিলে কবিতা। চতুৰ ভাষণ আৰু বিভিন্ন আচৰণেৰে ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণ শুনিবলৈ এইদৰেই তিতি তিতি সভাতলীত বহি ৰ'ল যোৰহাটৰ জনতা। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে এইবাৰ কেনে হ'ব তৰুণ গগৈবিহীন তিতাবৰত নিৰ্বাচনী যুঁজ। একেৰাহে 20 বছৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত অক্ষুণ্ণ থাকিবনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰভুত্ব? তিতাবৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই পাৰিবনে সেই হাঁহি মাৰিব? এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত তৰুণবিহীন কংগ্ৰেছ। দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ উপস্থিতিহীনতাই নিশ্চয়কৈ প্ৰভাৱ পেলাব দলটোত। কিন্তু তাৰ মাজতো তৰুণ গগৈৰ প্ৰভাৱ, তৰুণ গগৈৰ আদৰ্শ জীয়াই ৰাখিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে তৰুণ গগৈৰ তনয় গৌৰৱ গগৈয়ে। যে তেওঁ আমালোকৰ মাজত থাকিব আৰু নিশ্চয় যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ পুনৰবাৰ গঠন হ'ব, পুনৰবাৰ তেওঁ আমালোকক নেতৃত্ব দিব। কিন্তু ভগৱানৰ কৃপা আৰু ভগৱানৰ নিৰ্দেশ যে আজি তাৰিখত তেখেত আমালোকৰ মাজত নাই, তথাপিও আমালোকৰ কৰ্তব্য যে তেখেতক আমালোকৰ মাজত চিৰতৰুণ ৰাখিব লাগিব। একেৰাহে 20 বছৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা তিতাবৰ সমষ্টিত তৰুণ গগৈৰ খালী আসনত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই।
বিভিন্ন দল সংগঠন সামাজিক কামৰ লগত আজি মই 35 পৰা 40 বছৰ যৌৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক কালৰ পৰা মই আজি জড়িত হৈ আছোঁ। সেইবাবে আৰু তাৰ উপৰি মই স্থানীয় ৰাইজৰ হেঁচাত মই পৰি পেলাই মই প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ মই আহিলোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই প্ৰত্যাহ্বান যি আহিছে যদিও বহুত শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান, এই প্ৰত্যাহ্বান মই গ্ৰহণ কৰি মই আগুৱাই যাব। পিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছে AIDFৰ সৈতে কৰা মিত্ৰতা গগৈৰ হেনো কেতিয়াও কাম্য নাছিল। সেই কথাৰে এতিয়া কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীয়ে। কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো খুব মোৰ খুব কষ্ট লাগে মনত। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই বদৰুদ্দিন আজমলক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই হুইজ বদৰুদ্দিন কৈছিল অসমৰ ৰাইজে ভাল পাইছিলে। আৰু তৰুণ গগৈ যোৱাৰ ঠিক পিছতে তৰুণ গগৈ ইফালে স্বৰ্গীয় হ'ল, ইফালে আমি দেখিলোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আজমলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে। আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আত্মাও বহুত কষ্ট পাই আছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ অগ্ৰগামী অসম শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অগ্ৰগামী অসম শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত যুৱ প্ৰজন্মৰে মত বিনিময় কৰে অমিত শ্বাহে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। सरकारी कार्यालयों में लचित बरफुकन की प्रतिमा और लचित दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत हमने की, जिससे यहाँ के युवाओं को एक प्रेरणा मिले कि एक वीर पुत्र था आसाम का, जिसने मुगलों को सालों तक यहाँ आने से रोका था और आसाम को स्वाधीनता बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। 42 वीर अहोम राजाओं के इतिहास को हमने उजागर किया। भूपेन हजारिका जी को भी हमने भारत रत्न दिया और कांग्रेस पार्टी के थे मगर उनका भी तो योगदान था, इसलिए तरुण गोगोई को भी हमने पद्म पुरस्कार देने का काम किया। हम ऐसी चीजों में राजनीति नहीं करते। मोदी सरकार ने एक सत्र के अंदर लगभग 6.5 साल हुए, कांग्रेस ने 70 साल राज किया। 6.5 साल में हमारे सारे वादे समाप्त कर दिए। मित्रों, कोई बताए मुझे, हॉल में बैठे हम तो 1950 से कहते थे कि हम धारा 370 हटा देंगे। आप में से किसी को भरोसा था कि इस देश में से धारा 370 हटकर कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन जाएगी? किसी को था? प्रामाणिकता से बताइए भैया, किसी को था? एक दिन सवेरे मोदी जी ने निर्णय किया 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को संविधान से हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ। राम मंदिर 550 साल से लोग राह देखते थे कब अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर बने। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख की तारीख, कभी फैसला नहीं आता। आपने दोबारा मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया, उन्होंने निर्णय किया और आज मोदी जी के हाथ से ही पवित्र राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की नींव रखने का काम समाप्त हो गया है। 2 ही साल में आसमान को छूता हुआ एक बहुत विशाल और भव्य राम मंदिर। 3 तलाक का ऐतिहासिक फैसला कोई सोच सकता है? कोई नहीं। कितने सालों से मुस्लिम बहनों पर इक्वालिटी के अंदर भेद होता, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 तलाक को खत्म कर करोड़ों मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का काम। हम वोट बैंक की नहीं सोच। और मित्रों, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनाई। समग्र देश के अंदर जहां जहां हाथ में हथियार लेने वाले ग्रुप थे, उनको साथ कड़ाई के साथ व्यवहार किया। या तो आप हथियार डाल दो, संविधान की धारा के अंदर आइए, या तो फिर आपके साथ हम कड़ाई से काम करेंगे। और आज धीरे 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 पूरा देश आतंकवाद से मुक्त हो रहा है। 7 करोड़ लोगों हाशिए पर खड़े हुए। आप सब अच्छे घर से हैं, मुझे मालूम है। मैं आज यहाँ कह दूं कि मोदी जी ने हर घर में शौचालय बनाए, टॉयलेट बनाए, तो आप हंसोगे कि भाई अमित भाई क्या टॉयलेट की बात कर रहे हो 21वीं शताब्दी में।
अगर इस देश के 60 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था, वो हर रोज उस घर की बहनें माताएं शर्मसार होती थी, खुले में कुदरती प्रक्रिया के लिए उनको जाना पड़ता था। आप कल्पना करिए कितनी शर्म आती होगी अगर कोई सरकार का ध्यान नहीं गया, कोई सरकार का ध्यान नहीं गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक 5 ही साल में देश के हर घर में टॉयलेट देकर करोड़ों माताओं को सम्मान के साथ जीने 13 करोड़ घरों में धुआं धुआं धुआं, चूल्हा फूकते थे, लकड़ियां टहनियां जलाते थे, कंडे जलाते थे, पूरा घर धुएं से भर जाता था। 13 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा। गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस 60 साल में नहीं पहुंचा सकी। आज हमने पूरे भारत के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, लाइट पहुंचा दी, घर पहुंचाने का काम शुरू है। 2022 के पहले सबको घर देने का काम होगा। सबके घर में शुद्ध पीने का पानी, आसाम समेत पूरे भारत में 2022 15 अगस्त के पहले सबके घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता, लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, आसाम को हमेशा ये अन्याय करते थे। अभी अभी बजट सेशन में बजट पेश हुआ है। एक ही बजट सेशन में आसाम के लिए 53,000 करोड़ की नई सड़क के निर्माण का काम भारत सरकार ने मंजूर किया। 53,000 करोड़। कोई बजट आजादी के बाद ऐसा नहीं है। निष्ठा से भाजपा के प्रचार के लिए काम करेंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, करेंगे ना? मित्रों, ये चुनाव आसाम के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव आसाम के गौरव का चुनाव है। ये चुनाव आसाम की भाषा, संस्कृति और संगीत को बचाने का चुनाव है। आसाम के साहित्य को बचाने का चुनाव है। कोई अजमल के साथ रहकर, बदरुद्दीन के साथ रहकर आसाम की अस्मिता को नहीं बचा सकता। ये बात हमने घर घर पहुंचानी है। मैं आशा करता हूं कि आज जो लोग टाउन हॉल के अंदर है, वो सभी लोग, और जो लोग वर्चुअल रूप से मुझे देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सभी लोग आने वाले दिनों के अंदर आसाम के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद देने के लिए आसाम की जनता के लिए घर घर जाकर हमारा संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आसाम की जनता भी फिर एक बार हमें आशीर्वाद दे। हम आतंकवाद मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, हम घुसपैठिए मुक्त और बाढ़ मुक्त आसाम की रचना का आपको वादा करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा नॉर्थ ईस्ट और आसाम आजादी के पहले गोपीनाथ जी के जमाने में जिस प्रकार से जीएसटी के अंदर 28% कंट्रीब्यूशन लगता था, उस जगह पर हम फिर से पहुंचे। यही हमारा लक्ष्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। আমি সকলোৱে থিয় হৈ তেখেতক এটা অভিবাদন জ্ঞাপন কৰোঁ অসমবাসীৰ হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসম প্ৰদেশ কৰে। বিজেপিৰ অগ্ৰগামী অসম শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী, য'ত অমিত শ্বাহ উপস্থিত আছে। আৰু এতিয়া আগন্তুক দিনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অমিত শ্বাহে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছে। নতুন অসম গঢ়িব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ভৱিষ্যত অসমৰ বাবে এই চৰকাৰখনকেই দায়িত্ব দিব লাগে বুলি অমিত শ্বাহে উল্লেখ কৰিছে। লগতে আগন্তুক দিনত অধিক শক্তিশালী ৰূপত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। বানপানী মুক্ত, অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত অসম গঢ়ি তোলাৰ সপোন দেখুৱাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অগ্ৰগামী অসম শীৰ্ষক এই কাৰ্যসূচী শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আহ্বান দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ এক বিশেষ স্থানত আহি উপনীত হৈছে। নেটৱৰ্ক 18ৰ আগভাগ আৰু ITCৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা স্বাভিমান ভাৰতত আমি আপোনালোকৰ বাবে দেশৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা এনে কিছু কাহিনী বুটলি আনো যি আত্মনিৰ্ভৰতাৰ শ্ৰেষ্ঠতম উদাহৰণ। নতুন আচাৰ আৰু উপলব্ধিৰ এনে কিছু কাহিনী যিয়ে প্ৰকৃতাৰ্থত সূচায় যে আমি একক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কিমান সবল। এনে কাহিনী যিয়ে পৌৰাণিক ভাৰতীয় আৰু পৰম্পৰাক জীৱিত ৰাখিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতেই নিজৰ চিনাকি গঢ় দিছে। তাৰেই এক কাহিনী হৈছে ভাৰতীয় আয়ুৰ্বেদৰ। भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक आयुर्वेदशाला ने इस प्राचीन विज्ञान को न केवल संभाल के रखा है बल्कि आयुर्वेद चिकित्सा को सबके बीच पसंदीदा बनाने में एक अहम योगदान भी दिया है। यह 1 सदी से भी ज्यादा के समय से भारत और दुनिया भर के रोगियों को आयुर्वेद की रामबाण दवा मुहैया करा रहा है। Ayurveda is very close to nature and there is no artificial or chemical ingredients in the formulations. दूसरी तरफ भारतीय चिकित्सा प्रथाओं को दुनिया भर में ले जाने वाले संस्थाओं में से एक है आनंदा इन द हिमालयाज, एक अवार्ड जीतने वाला लग्जरी स्पा जो अपने मेहमानों के लिए पूरी रिसर्च करने के बाद ही प्लान तैयार करता है, जिनकी जड़ें योग और आयुर्वेद से जुड़ी होती हैं। आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता को ITC के नीम से बने उत्पादों जैसे नीम वॉश और नीमाइल ने और भी बढ़ावा दिया है। In ITC, we have invested ahead of time in building our capabilities on neem. We have some experts who have spent their lives studying the neem plant. दुनिया भर को भारत का सबसे बड़ा उपहार है आयुर्वेद और ये हमारे स्वाभिमान भारत का